Pozdrav svima i dobrodošli na Ganisha kanal, školu vedske astrologije i evo nas kod drugog dela o sati satima u kome ćemo otkriti remedijalne mere i uticaj sati sati na mesec u svih 12 znakova po Đotišu. Dakle, ovdje će biti reči o efikasnim remedijalnim merama koje zaista deluju, ali neophodne su pripreme. Te hajde da vidimo kako treba da se pripremimo za ovo značajno putovanje Saturna koje traje 7,5 godina. Sa Saturnom uvek se treba pripremiti unapred, naročito kada u svom tranzitu pokrene uticaj na naš mesec iz bilo kog drištija. Saturn je neprijatelj mesecu, a mesec je ili motor svih naših iluzija. Tako da je važno pripremiti naš naš mesec za susret bliske vrste sa njegovim velikim neprijateljem koji se naziva istina u obličju Saturna. Najpre važno je pravilno umiriti Saturna dobrim delima milosrđa, molitvama, postom. Najkorisnija stvar koju osoba može da uradi tokom ovog perioda je da prestane da stvara negativnu karmu i da se umjesto toga fokusira na održavanje veze sa višom silom i obavljanje dobrih dela. Saturnov uticaj može podstaknuti pojedince da naprave promjenu u svojim životima. Čovjek treba da se trudi da živi kroz vrlinu i duhovno ispunjen život. Da biste prebrodili izazovni period sati satija, preporučuje se da se duhovnost uključi u svakodnevni život što je više moguće. Prvi lek koji predlažem je da se uronite u mudrost istraživanja Veda, možete i u mudrost Mahabharate, Bhagavad Gite. Postoji još jedan vredan izvor, to je knjiga od Roberta Svobode i naziva se Veličina Saturna. Može se naći na engleskom jeziku. Ova knjiga tu je i pevanje mantri koje imaju ogroman značaj tokom sade sati. Uključivanju bilo koji oblik molitve ili meditacije, tihovanja je apsolutno neophodno. Hari Krishna, Maha mantra je posebno efikasna i zašto je to tako korisno? Prema šastrama čak i sam strah drhti pred imenom Šri Krišne. Tako brzo i bez napora izgoni strah iz naših umova ova ista mantra. I naravno svaka mantra koja vam donosi utehu je korisna, uključujući i šani mantru, znači mantru posvećenu Saturnu i naravno bilo koji oblik molitve ili bilo koji oblik nekog pevanja na bilo kom jeziku koji je posvećen duhu. I evo nekih konkretnijih remedijalnih mera. Dakle, redovno pomaganje starima, bolesnima, invalidima, manje srećnim ljudima, siromašnima, beskućnicima i svima onima kojima je potrebna pomoć. Dakle, pomoć onima koji su vam podređeni po bilo kojoj osnovi. Potom tu su molitve i vera u višu silu, vera u Boga. Tu je tihovanje, meditiranje, tu je joga ukoliko želite i da se provodi vreme u prirodi. Dakle, povezivanje sa prirodom, tu je baštovanstvo, tu je sadnja drveća, sadnja cveća, tu je slušanje molitvi i duhovnih učenja, tu je čitanje knjiga koje govore o Šaniju, o Saturnu, posebno subotom, tu je pružanje pomoći i hranjenje ptica i životinja, naročito crne boje, i podržavanje svih organizacija koje štite iste životinje. Dakle, bavite se i nekim društvenim radom, volontirajte u nekom manastiru, u crkvi ili u nekoj ustanovi. Napravite promjene u načinu života kao što je održavanje redovnog rasporeda, spavanja, ishrane, posta. Uvedite disciplinu u svakodnevni život. Ublažite stres kroz meditaciju, postepeno eliminišite svu nezdravu hranu i ukoliko imate osjećaj i potrebu, izbacite i meso. Zapamtite da zakon karme postoji, a to je da biste nešto primili, morate najpre da date, da budete spremni da date i to bez zadrške i bez računice. Onda razvijete kvalitete kao što su istrajnost, strpljenje, tačnost, skromnost, poštenje, iskrenost, fokus, izbjegavajte tračeve i negativne razgovore o drugima i uvek držite obećanja koje ste dali. Postiti subotom, posjetiti neki hram, bilo koji hram, recitovanje Saturnove mantre i Hare Krishna i naravno Gajanti mantre i svih mantri koje imaju neki veoma važan značaj. Dakle, učite, razvijajte se i usavršavajte se. Važno je zaboraviti na lenjost, na pasivnost, jer Saturn postiče zapravo naporan rad
i obeshrabruje svaku lenjost. Oni koji ne teže ka nekom samousavršavanju, koji ne traže odgovore na neka pitanja, vrlo lako mogu doživjeti patnju pod Saturnovim uticajem i Saturnovim prolazom i periodom sade sati. Jer život je namijenjen i materijalnom i duhovnom rastu. To ne treba zaboraviti. Zbog toga se veoma preporučuje i proučavanje veda, drevnog znanja, vedske astrologije, posebno tokom sade sati. Važno je shvatiti da smo sami odgovorni za svoje živote i da ne možemo kriviti nikoga drugog. Da biste utvrdili kada će početi vaš lični sade sati period, potrebno je konsultovati astrologa i analizirati vašu natalnu kartu. Ovo će otkriti položaj vašeg Saturna i kakav period vam on sprema u tranzitima. Da biste to uradili, morat ćete da znate svoj datum, vreme i mesto rođenja i da imate na umu da je u pitanju vedska astrologija ili džotiš i da ova tehnika sade sati nikako nije primenjiva u zapadnoj astrologiji. Dakle, mnogima od vas već sam uradila proračune, već sam izračunala i poslala u kom se znaku nalazi mesec. Znači, mnogi ste pitali koji sam ja znak, koji sam ja poznak, ali ja sam svima od reda poslala u kom se znaku nalazi vaš ascendent, u kom znaku se nalazi vaš mesec i u kom znaku se nalazi vaše sunce. Nadam se da sada razumete zbog čega sam to radila. A sada sledi analiza za svaki mesečev znak po džotišu i šta sade sati mogu doneti u vaš život. Mesec u Ovnu. Mesec u Ovnu je pod vladarstvom Marsa i poput Škorpiona vaše prirodne sklonosti se direktno sukobljavaju sa zahtevima Šanija. Dakle, Saturn i Mars su veliki neprijatelji. Mesec u Ovnu je impulsivne i nagle prirode. Neprestano je u nekoj akciji. To je mesec koji uživa u izazovima, u riziku. Ipak sve ove impulse treba obuzdati sa sade satima. Kada se Saturn nađe u 12. kući od pozicije meseca, dakle u znaku Riba, tokom svog tranzita sade sati, pripremite se za neobično putovanje. Možete otkriti da vas privlače neke potpuno nove ideje i životne oblasti koje vas mogu naterati da smirite svoje uobičajene brojne aktivnosti. Među tim posebnim i možda potpuno novim interesovanjima je interes za duhovno. A ukoliko ste se već zainteresovali za duhovno, sada će to biti neki novi oblik duhovnosti i nešto što još niste spoznali kao duhovnu oblast. Može biti i brojnih poziva iz stranih zemalja, ali dalekih putovanja i egzotičnih iskušenja koje će vam preplaviti novim doživljajima. Tu će biti i novih mogućnosti i novih prilika, ali i izazova. Ova bujica novih misli i interesovanja mogla bi da vas uhvati i nespremnog i sa osjećajem ograničenosti, uznemirenosti i bojazni, jer nešto u vezi tih putovanja i tih novih horizonata deluje nestvarno i neostvarivo i u većini slučajeva blokirano. A vi sa mesecom u Ovnu želećete da držite stvari u svojim rukama i da pokrećete brda i doline i da pravite guliverske korake, ali ne vredi, nešto vas ometa, nešto remeti vaše zamisli i korake. To je ta 12. kuća od vašeg meseca koja je velika i beskrajna i koja krije tajnu života i smrti. Čega? Vašeg uma. Jupiter je vladar prethodnog znaka Riba u odnosu na poziciju vašeg meseca, kroz koji tranzitira Saturn u prvoj fazi sade sati. Dakle, Jupiter ili guru kao vladar ove 12. kuće generalno je povoljan za vas. Veliki je prijatelj vašem vladaru Marsu. Također, Jupiter upravlja i vašom 9. kućom od meseca koja je u znaku Strelca, te će vam biti zaista izazov da se smirite. Znači da smirite poriv i želje, da budete stalno u pokretu, da putujete, da razmenjujete sa izvorima koji vas hrane. Dakle, može vas obuzeti nemir, primoravajući vas na korenite promjene u svom životu. Taj neki novi duhovni poziv, moram nešto da menjam. Međutim, morat ćete da se naoružate i s ogromnim strpljenjem i sa ogromnim poverenjem, jer ćete u isto vrijeme morati da ostanete prizemljeni i realni kada Šani uđe u vaš mesečev znak
u znak ovna. Tada u toj drugoj fazi sade sati, kada šani uđe u kuću koja je vaš mesec, mnogi od vaših snova mogu se pokazati kao obične iluzije. Znak ovan je znak pada Saturna, taj je ovdje najvažnije strpljenje, tolerancija, vera u sebe, fokus i istrajnost. Ova faza je najkritičnija jer možete upasti u vrtlog strahova, panike, nestrpljenja, konflikata, frustracija i besa, te je zato toliko važna prethodna prva faza kada Saturn tranzitira ribama u kojoj bi trebalo da se naoružate strpljenjem, duhovnošću, povjerenjem i hrabrošću. Od toga sve zavisi. Saturn je veoma strpljiv i tolerantan. Ne postoji veće strpljenje i tolerancija od Saturnove i zato nam dobrodušno daje svo potrebno vreme da savladamo lekciju o životu i da ovladamo umom. Šani je najsporija planeta vidljiva golim okom, te nije nimalo slučajno što je dobio tu ulogu strpljivog i ozbiljnog učitelja. Treća faza za mesec u ovnu je tranzit Saturna kroz drugu kuću od njega, što je u znaku bika, a Venera je prijatelj Saturnu. To je ovo slika pronalaženja prave sigurnosti u materijalnom smislu. Ovdje je porodica važna i sva pitanja u vezi nje. Odgovornost može biti naglašena nekim članovima porodice ili vama zbog nekih članova porodice. Može se useliti neka tuga, ali ne zaboravite da je i to iluzija vašeg uma. Saturn vas ovdje stimuliše da prevaziđete svoje strahove u vezi lične sigurnosti, bez obzira što sve možda nije postojalo do sada. Sve je to možda vaš a ne vi. Možda će biti neophodno reorganizovati priliv novca, a može biti i nekih novih priliva, te evo i nagrade Saturnove ako prethodne dve faze budu adekvatno savladane. Sa mesecom u biku vama je lako prihvatiti odgovornost i dužnost. Ovo čini putovanje Saturna lakšim, a to je upravo ono što šani zahteva od vas, tu neku odgovornost i dužnost. Međutim, početna faza, prva faza sade sati, kada je Saturn u ovnu, može biti veoma uznemirujuća i izazovna. Možete osjetiti da ste u temelju poljuljani, unoseći veliku nesigurnost u vaš život, što je zapravo suprotno od onoga što vi jeste, što vaš jeste. Planete u vašoj natalnoj karti odigraće presudnu ulogu, te ako utiču povoljno na 12. kuću od meseca, bit ćete ispunjeni određenim željama i nekim, da kažemo, zadovoljstvima. Dakle, čuvajte se iskušenja tokom ovog perioda, kako god, i budite oprezni u druženjima, naročito ukoliko ste mlađi. Venera i Mars su u igri jer vašim mesecom vlada Venera, a Mars opet upravlja vašom 12. kućom od meseca, izazivajući jake fizičke potrebe i želje, te tu možete napraviti neke loše izbore. Dakle, doći do raznih situacija dok šani testira vašu iskrenost, vašu strpljivost, vašu odlučnost. Ostanite verni sebi i ispunite svoje obaveze. Samo ne zaboravite na oprez, jer bi se pejzaž mogao promeniti. I nemojte sanjati o nekim putovanjima u inostranstvo, jer šani se duri i ljuti u ovnu. On žudi za stabilnošću i svrhom, dok bi Mars sve podredio akciji i impulsivnosti, što je potpuna suprotnost njemu. To je pravo mentalno natezanje konopca koje u početku može dovesti do nekih uznemirujućih događaja i nezgoda. U drugoj fazi, međutim, naći ćete svoj stil, preuzimajući odgovornosti kao pravi profesionalac, znači ništa vam neće biti teško. Mogući su sukobi, sa partnerom, ali Bože moj, zbog čega? Zbog finansijske sigurnosti, jer šani aspektuje znak Škorpiona naspram vašeg meseca u biku. Znači, tu su mogući neki sukobi, ali i poboljšanja. Držite novčanik na sigurnom u trećoj fazi, kad bude ušao Saturn u blizance, jer tu postoji Merkur, koji vlada blizancima i ta njegova dvostruka priroda može malo da naruši vašu finansijsku sigurnost. Znači, tu neka iznenađenja vrebaju i neke mahinacije su moguće. Dakle, pošteno i iskreno ponašanje sve olakšava i sve pomaže
na duge staze, vi to vrlo dobro znate. Inače, mesec upravlja vašom trećom kućom od meseca, te će mnoge oblasti ove kuće biti pod sitom i rešetom Saturnove simbolike. Dakle, komunikacija i razmjena, putovanja, rođaci, čak i ako stvari izgledaju mirno, ostanite na oprezu i nastavite da budete pouzdani i sigurni mesec u biku. Ovaj period za mesec u blizancima može biti veoma konstruktivan. Dakle, imate sposobnost prilagođavanja promenljivim okolnostima, što je definitivno pozitivno za vas. Ali sa druge strane, vi ne volite da vam se život ograničava, no nažalost ova faza može zahtevati od vas da suzite vaš fokus interesovanja i da morate da poštujete ograničenja. U početku, prva faza, kada Saturn bude tranzitirao kroz znak bika, ta faza će za vas biti relativno stabilna, mirna, iako će se nesumnjivo pojaviti i neke finansijske poteškoće ili brige. Celokupno trajanje sade sati za vaš mesečev znak se u velikoj meri vrti oko finansija, jer mesec upravlja vašom drugom kućom, znači tako to treba shvatiti. Finansijska i porodična pitanja nastaju upravo iz ove prve faze kada je Saturn pozicioniran iza vašeg meseca. Međutim, ova faza može biti pozitivna, dosta pozitivna, jer Saturn dobija snagu u ovom zemaljskom znaku, nudeći veću stabilnost u narednoj fazi. Dakle, očekujte dosta kretanja i putovanja, u čemu obično uživate, mada mogu postojati brojne iskušenja, znači morate se držati nekih principa, moralnih principa i stvari morate držati pod nekom kontrolom. Glavna faza, znači kad Saturn bude bio u blizancima, je kada neke ozbiljne finansijske brige zakucaju na vaša vrata, a porodična pitanja traže od vas da postanete odgovorni. Dakle, morate da ostanete hladni, fokusirani, čak i ako vam to ne prija, jel? To je samo nešto što treba da uradite, jer ćete često naći sebe kako u suštini učite, ističete neke nove vještine i otkrivate vaše nove talente. Dakle, kao osoba koja napreduje u razvoju, jer vi to zaista i volite, radoznali ste po prirodi, možda ćete proći kroz sve ovo nekako netaknuto u nekom negativnom smislu. Prijaće vam možda neka nova obrazovna iskustva tokom ovog perioda i možete čak otkriti zaista neke nove horizonte, ali šta je ovdje ključno? Ovdje je strpljenje ključno. Samo polako i nemojte trčati pred rudu. Posljednja faza je tranzit kroz znak raka od 2,5 godine, gdje se možete osjećati kao da stvari nisu možda na svom mjestu. Poželit ćete možda da menjate nešto u krugu svog doma u kome boravite, tokom ovog perioda kad Saturn bude u raku. I ključno je da pažljivo upravljate svojim emocijama, naročito u odnosu sa ukućanima i sa majkom. Vaša osjećanja mogu postati intenzivna i možete se osjećati kao da idete u suprotnom pravcu od struje, koja je zvanična. Ali držite se sebe, znači držite se onoga što vi jeste, ostanite mirni i postojani. Čak i ako vam se čini da postoje mnogobrojni usponi, a potom i padovi. Sve će to proći, a vi ćete biti svakako jači i stabilniji. Na kraju sve to radi vaš a ne vi. To je glavna lekcija Saturna, da nas nauči da nismo mi taj već duša i duh. I evo nas kod meseca u raku i uticaju sade sati na ovaj znak. Dakle, kada je u pitanju mesec u raku i sade sati, vaše raspoloženje meseca u raku je sila na koju treba računati. Zašto? Jer je neverovatno jak. Mesec u raku, on voli udobnost doma i prirodno teži za bezbednošću i stabilnošću. Može se čak reći da je prilično dobar u finansijama i vešt u rešavanju novčanih pitanja. Međutim, ne zaboravite ključne reči o Saturnu u 12. kući, to će svakako i uticati na vas. A kako se ova faza završi, Saturn, vladar vaše 7. kuće, kuće veza, partnerstva i neočekivanih događaja i finansija, će preći u vaš znak. Znači, mesec u znaku raka, Saturn
u znaku raka. Dakle, ovaj period je neverovatno izazovan zbog brojnih događaja sa sve većim pritiskom kroz odnose drugih ljudi, kroz neka moguća pitanja oko nasljedstva, testamenta. Imajte na umu da to ne znači nužno i nečiju smrt. Različiti faktori igraju ulogu, ali definitivno postoji promjena u nekoj porodičnoj dinamici. Ostavljanje prošlosti za sobom je značajna tema, posebno za pojedince koji su duboko povezani sa svojom istorijom, porodičnom lozom, tradicijom itd. Ovo će biti izuzetno emotivno vreme, znači i u naredne 2,5 godine, znači kad Saturn bude bio u istom znaku, neće biti baš lagana vožnja. Ključno je da ostanete smireni dok postajete malo po malo, tokom vremena, stup podrške drugima u vašem porodičnom životu tokom ove faze. U posljednjoj fazi Saturn nije dobro pozicioniran u lavu, dakle u drugoj kući od vašeg meseca, u sljedećem znaku, što dovodi do više nekih porodičnih i finansijskih problema koji izlaze i iskaču na videlo. Ova pitanja mogu postati prilično, tako da kažem, teška, u smislu da su nepromenljiva, se Saturn nalazi u fiksnom znaku, zbog čega neka laka rješenja jednostavno ne funkcionišu, nedostižna su. Stoga je ključno u ovom periodu, ovih 2,5 godine, dok Saturn bude u drugom znaku od meseca, dakle u lavu, ostati strpljiv, fokusiran i pribran. Zašto je sve to tako? Pa zato što se Saturn ne osjeća baš sjajno i zato što je u znacima svojih neprijatelja. Za one sa mesečevim znakom u lavu vi ste odlučni i nepokolebljivi i to je nešto što vi zaista umete da koristite na pravi način. Međutim, tokom sada sati morat ćete da obuzdate svoju tendenciju da insistirate na onome što želite. U početnoj prvoj fazi uticaj Šani ili Saturna u raku čini da se osjećate i nemirno i željno promjena i da imate problema na nekom finansijskom planu, da ne možete da ostvarite neke potrebe i želje, ali sve vas to tera, morate se duhovno pripremati. Ali, znači, morate si odupreti porivu da nešto drastično menjate u ovom periodu. Srednja faza može biti teška i možete se osjećati preplavljeno raznoraznim teretima i odgovornostima koje vam jako teško padaju, koje vas baš opterećuju, naročito kada su u pitanju deca. Ali ostanite jaki, ostanite odlučni, sve će to proći i vi ćete proći kroz to. Posljednja faza donosi osjećaj obnove i olakšanja, jer će Saturn ući u zemljani znak, ući će u znak Device i ova promjena će vam omogućiti da se najzad stabilizujete, da se promeni situacija finansijska na bolje i da rešite neke dugogodišnje porodične probleme koji su tinjali u prethodnih 5 godina. Sadi sati su možda jako korisno vreme za one sa mesecom u Devici, jer je to i prilika da postavite stvari na svoje mesto i da uspostavite tako željeni red u životu. Definitivno haos nije vaša šolja kafe, nije znači vaš domen, posebno na mestu tako strukturiranom kao što su Sadi sati. Znači, baš u tom periodu nikako taj haos neće biti nešto što vas privlači, već nešto što ćete rešavati. Vi ste praktični, jel? Vi ste praktična osoba, vi ste fleksibilni, što je sjajno, ali život se u početnoj fazi Sadi sati ipak veoma sporo odvija i na početku te prve 2 godine, ta prva faza je nezgodna. To je zato što je lav, prethodni znak Devici, to je fiksni znak i Saturn koji se tu našao, neće pomoći da krenete u to željeno sređivanje i uvođenje reda. Znači, on je fiksan znak i nekako vas je tu zarobio i vi tu nekako osjećate i nestrpljenje i želju i potrebu, ali ne možete. Sad tu vas Saturn testira, upravo to vaše strpljenje. Zapravo, Saturn je ona planeta koja vlada 6. kućom od meseca i zaglavljen je u protivničkoj kući, što dovodi do mogućih zdravstvenih problema i tog frustrirajućeg osjećaja da ste kao
zaglavljeni u nečem. Kretanje napred, znači ako nešto pokušate da pokrenete, to će vam možda biti kao da pokušavate da pomerite planinu, a strpljenje u ovoj situaciji, u ovoj prvoj fazi je vaš najbolji prijatelj. Ulazak Saturna u drugu fazu, znak gde je vaš mesec u Devici, sve se okreće oko finansijskih pitanja. Vaš mesec je vladar 11. kuće, tako da su novac i zarada pod strogim nadzorom. Osjećate se kao da je neko zaustavio vaše snove i planove, ali vi dišite duboko, ostanite hladni. Posljednja faza je vaša priča o povratku. Vaga je mesto gde šani sija, tako da nije smak sveta. Na kraju ćete morati da se pozabavite svim ovim pitanjima, posebno finansijskim, i stvari će vam u ovom posljednjem poglavlju, dakle, ispasti i delovati zaista mnogo bolje nego što je bilo na početku. Porodične i partnerske sfere također počinju da se oporavljaju i reorganizuju. Za one sa mesecom u Vagi, Sade Sati je ključan period za vaš profesionalni život, jer mesec upravlja vašom 10. kućom. Obično donosite i značajne odluke u karijeri tokom Sade Satija, ali ih često i odlažete do posljednje faze. Tada izazovi dostižu vrhunac, tako da je od suštinskog značaja da istrajete i ispunite sve svoje obaveze i odgovornosti. Sade Sati duboko utiču i na vašu karijeru i na vaš porodični život, jer mesec simbolizuje dom i porodicu. U početnoj fazi verovatno ćete doživjeti značajnu uznemirenost zbog Saturna u Devici, iako to možda neće biti nezgodno, jel? Možda osjećate i potrebu da napravite neke promjene, ali vam nedostaje izvesnost, znači oklevate, i Vaga isto to, znači odmerava sve te finansijske razmirice, i u suštini i ovo je dobro, jer vas sprečava u nekim ishitrenim odlukama. Dakle, budite izuzetno oprezni sa svojim finansijama na početku Sade Sati, u ovoj prvoj fazi. Znači, tu je marljiva štednja neophodna, što može biti od velike koristi kasnije. Tokom te druge faze, srednje faze, pik faze, pritisak se značajno pojačava. Izbegavajte ishitrene izbore, posebno u završnoj fazi. Sada je vreme za finansijske odluke, i ako su promjene na radnom mestu neophodne, sa njima se pozabavite. Također, morat ćete da pooštrite i budžet, znači da ga smanjite i da podnesete i značajne žrtve, ali pošto je u pitanju fiksni znak, znači znak Škorpion u kome će se naći Saturn, stvari će se na kraju i stabilizovati, znači promenit će se neminovno, ali će se na kraju i stabilizovati. Dakle, za mesec u Škorpionu, baš kao i za mesec u Ovnu, treba da vodi računa o svom strpljenju i temperamentu. To mogu biti vaši najgori neprijatelji, posebno tokom druge faze Sade Sati perioda. Znači, kada Saturn bude bio u Škorpionu. Ova faza je posebno izazovna jer Saturn boravi u vašem mesečevom znaku. Početna faza možda neće izgledati kao Sade Sati uopšte, jer se nalazi u prethodnom znaku Škorpiona, to je Vaga, u kojoj je Saturn egzaltiran. Dakle, za neke od vas moguće su neke romantične prilike, moguće su i neka putovanja u strane zemlje, neki novi biznisi, neki uspjesi u karijeri, neke nove uzbudljive veze. Međutim, budite oprezni i poslušajte upozorenja o mogućim iskušenjima tokom Sade Sati perioda. Dakle, to se pojačava u drugoj fazi. Dakle, dok prelazite u srednju drugu fazu, možete osjetiti veoma veliki pritisak ka nekom preobražaju, ka nekoj promjeni. Ali vi niste spremni za to. Vi osjećate pritisak da morate, ali vi za to niste spremni. Tu se znači mogu pojaviti i neki porodični, neki kućni problemi, možda čak i neki problemi sa vašom majkom, ali što je najvažnije, možda ćete osjetiti nedostatak podrške, neće biti podrške, zbog čega će biti neophodno da se više oslanjate na sebe samu. Dakle, ostanite jaki i održavajte svoju stabilnost, svoju fokusiranost, budite istrajni, strpljivi. Posljednja faza, kada Saturn pređe u znak Strelca, znači u drugi znak od vašeg meseca, on će doneti neke promjene, to je promenljivi znak, i doneće neke nove mogućnosti, neke srećne okolnosti, jer je Jupiter korisna planeta za vas, prijatelje vaše Marsu, vladaru vašeg meseca. I verovatno ćete naći i neku finansijsku stabilnost i izvesno olakšanje kada se završe Sade Sati.
I tada ćete zaista vidjeti i osjetiti da ste duboko promenjeni, što je sve simbolika koga vašeg znaka meseca. Vaš će biti potpuno transformisan. Za mesec u Strelcu pripremite se. Ovaj mesec vlada vašom 8. kućom koja upravlja iznenadnim događajima, finansijama i poslovima. Značajno će uticati na vašu srednju fazu sada sati, to je kada Saturn uđe u znak u kome jeste vaš mesec u Strelcu. Ovaj period je poznat po svojim izazovima, ali početna faza bi vas mogla iznenaditi svojom snagom i intenzitetom. Sa Saturnom koji se izležava u Škorpiji, koji se ne miče, i Marsom koji izaziva bes i frustraciju, očekujte talas novih žudnji i iskušenja. Ovo će biti zaista očigledno, pogotovo zato što ste neko ko voli putovanja, ko voli promene, ko voli nove mogućnosti i ko voli nove izazove. Biće teško odoleti ovoj privlačnosti, ovom otvaranju ka nekim novim horizontima. Međutim, nije na odmet oprez i zdrav razum, jer vaš najbolji saveznik ovdje je ko? Saturn. Vaš najbolji saveznik, bez obzira na sve, je Saturn i njegovi savjeti. Šta? Strpljenje, fokus i istrajnost. Nemojte biti naivni, pažljivo proučavajte tuđe namere, tuđe interese, uverite se da oni oko vas zaista imaju iskrene namere i da vam dobro misle. Dakle, držite se tog svog osjećaja i sve će biti u redu. Ovdje je važna intuicija, I budite spremni za vožnju roller coasterom tokom ove prve početne faze dok Saturn bude boravio u Škorpionu iza vašeg meseca u Strelcu. Druga faza Sadisatija je u kojoj vaš može biti bombardovan nekim slučajnim, nepredviđenim događajima i nekim promjenama i to može biti borba da se vi skoncentrišete slično kao što je bilo i za znak Blizanaca, koji zapravo prezire da bude ograničen i da bude prikovan i statičan. Možete osjetiti neku dozu zarobljenosti tokom ovog Saturnovog tranzita u konjunkciji sa vašim mesecom u Strelcu. Dakle, možete žuditi za promjenom i za kretanjem, ali iznenadni problemi vas mogu ograničiti u tome i stalno se nekako pojavljuju i ovo nanovo, posebno naglašavajući neke finansijske napore s tim u vezi i uopšte u vezi nekih drugih problema koji se tiču obrazovanja. Ova srednja faza zahteva izuzetnu finansijsku opreznost jer bračne situacije i neke poslovno-finansijske brige mogu biti brojne u ovom momentu. Dakle, uprkos vašoj nemirnoj prirodi, stabilnost i oprez će vam najbolje poslužiti. Sada hajde da pričamo i toj posljednjoj fazi, zlatnom delu Sadisati, što je pozitivno, kažem zlatni deo, jer će Saturn ući u svoj znak, ući će u znak Jarca, što je dobar znak. Međutim, nemojte se previše nadati, znači nemojte se radovati unapred, bez obzira, morate nastaviti sa tom nekom ozbiljnošću i strajnošću, jer ćete imati možda neke finansijske nove odgovornosti. Ova faza se smatra svakako veoma laganom i lakšom za upravljanje i čini se kao da će se haos nekako definitivno dovesti u red, znači bit će postepenog poboljšanja, dajući vam i taj osjećaj da vi kontrolišete situaciju nad nekim neočekivanim događajima koji su vas nedavno mučili u prethodnih 5-6 godina. Za one koji imaju mesec u Jarcu, Saturn je vladar vašeg meseca i u ovom velikom društvenom teatru, znači vaša potraga za ispunjenje, se usredsređuje iznad svega na vaše odnose i na vaše poslove, na vaše biznise, ali s obzirom na vašu pragmatičnu, tu saturnovsku prirodu, taj saturnovski obeležen disciplinom i dužnošću, stvari će zaista doći i obično dolaze na svoje mesto. Međutim, početna faza može biti prilično haotična, uznemiravajuća i čujete se te prve 2,5 godine Sadisatija dok Saturn bude boravio u znaku Strelca, jer će vaša podsvest vrviti od fantazija i nekih inovacija, I tokom ovog perioda možete osjećati i nervozu i nestrpljenje da započnete te neke promjene, ali niste sigurni u kom pravcu treba ići. Držite se vi ipak, strpite se, izbjegavajte rizike jer je opasno vreme za neke važne i značajne poteze. Ovaj period je idealan za razmišljanje
i za procjenu opcija, za istraživanje, ali ne i za donošenje značajnih odluka. Znači ove prve 2,5 godine dok Saturn bude boravio u prethodnom znaku od vašeg meseca. Dakle, budite oprezni sa iskušenjima tokom ove faze jer će ona biti zaista brojna i prisutna. Ipak je to Jupiterova kuća, Jupiterov znak. Međutim, kada Saturn uđe u svoj znak i u kombinaciju sa vašim natalnim mesecom, postaćete neverovatno fokusirani. To je kao da doživite potpunu transformaciju i naravno sad stupate u onu pravu saturnovsku, stabilnu, sigurnu akciju. Sada se bavite i poslom i radom, veoma ste pragmatični, posvećeni, fokusirani, konkretni. Šta više, postajete i selektivniji u vezama sa ljudima, u svom okruženju, u životu i to više vođeni vašim mesecom koji je vladar vaše sedme kuće od meseca. Shodno tome vi ćete prekinuti one veze koje vam ničemu više ne služe jer ste odlučni u tome da veze moraju da budu ispunjavajuće i obostrane. S druge strane, ova srednja faza, znači ova pik faza, druga faza, mogla bi vas učiniti i previše introspektivnim, što će vas dovesti do toga da se izolujete možda od nekih društvenih aktivnosti i da se pretvorite u radoholičara. Znači tu je opasnost, ali ne zaboravite da dozvolite sebi malo i odmora i zastoja tokom ove veoma aktivne i radne faze. Međutim, ako ste trenutno u vezi, stvari mogu postati malo i napete, možete imati određeni pritisak, osjećati i možete čak biti i nespremni da se nosite sa time. Postajete samopouzdaniji vremeno, što bi moglo izazvati i neke promjene u odnosima, zavisno sad od vašeg partnera. Postajete samopouzdaniji, nekako više verujete u sebe, ojačat će to svaku vezu koja vredi i utemeljiti svaku vezu koja vredi. I posljednja faza u kojoj ćete se nekako možda i najbolje osjećati, jednostavno zablistati nakon tog perioda intenzivnog fokusiranja na neka bitna pitanja, na vašu profesiju, na vaš status, na vaše odnose, na vaše nove planove i vaše projekte. Dakle, ova treća faza bit će period pod uticajem Saturna u Vodoliji. Saturn u Vodoliji je također u sedištu, ali i u Mula Trikoni i bolji je od pozicije u sedištu, što znači da će finansijske stvari biti rešene. Sve brige oko porodice ili zajedničkih nekih finansija bit će povoljno rešene. Opet, napominjem da to zavisi od drugih faktora u vašoj natalnoj karti, ali generalno ovo ovako zvuči. Budite strpljivi, kao i obično, i sve će ispasti onako kako treba i dobro i doživjet ćete veliko zadovoljstvo tokom ove završne faze sa 10 perioda Saturnovog tranzita kroz znak Vodolije. Za one sa mesecom u Vodoliji, mesec upravlja vašom 6. kućom zdravlja i sukoba. To znači da morate biti posebno oprezni u vezi sa zdravstvenim pitanjima, održavanjem uravnotežene ishrane i redovnim vežbanjem. Također 6. kuća vlada i poslom, tako da je i ovdje akcenat da morate uvesti neku disciplinu i oprez u vašim poslovnim aktivnostima. Također potražite i tuđe mišljenje kada su u pitanju neki zdravstveni problemi. Međutim, pravi izazov je to što se sukobi i sudski sporovi mogu pojaviti, što vas može nekako zateći i nespremne tokom ove prve faze Sade Satija u Jarcu. Dakle, prva faza sa Saturnom u Jarcu, dakle prve 2,5 godine, radit ćete na tome da budete spremni da izvršite sve svoje planove sa preciznošću. Dok se drugi mogu osjećati možda i izgubljeno tokom ovog vremena, neki drugi mesečevi znaci, vi ste spremni i sa jasnim planom naoružani tim strpljenjem, istrajnošću i tim fokusom. Dakle, mesec u Vodoliji jeste zapravo mesec u fiksnom znaku, tako da vam ovaj fokus na neki način biva i lakši zbog toga. Sukobi sa drugim osobama postati evidentni, očigledni u srednjoj fazi. Kada Saturn uđe u znak Vodoliji i kada bude aspektovao znak Lava naspram njega. Dakle, može doći do pravnih sporova, ali postoji neka srebrna nit koja ovdje rešava stvar. Saturn je u svom znaku, pa i u znaku Mula Trikone, što vam može pomoći da se snađete u svim
izazovnim situacijama. Čak i ako se suočite sa nekim velikim izazovima, na kraju vi ćete ih rešiti. Ipak, posljednja faza, treća faza Sade Sati u 2,5 godine može biti najteža i najizazovnija i često vas može uhvatiti i nespremnog baš kada mislite da imate sve pod kontrolom. Odjednom stvari mogu početi da izmiču kontroli, ostavljajući vas nesigurnom u posljednje 2,5 godine kada Saturn bude tranzitirao kroz znak Riba. Tada su sva glavna rješenja ključna. Tada je jako važno da ostanete mirni, da ostanete fokusirani na ono što ste već postigli i sve će na kraju ispasti dobro. Znači, ne gubite liniju, ne gubite pravac, ostanite fokusirani i istrajni. I evo nas kod meseca u Ribama. Dakle, mesec u Ribama je prilično emotivan. To je koji je nabijen emocijama. Baš kao što je mesec u Škorpionu i u Raku. Kada Saturn bude tranzitirao, znači kad bude krenuo sa Sade Satima, vi ćete to jako osjetiti. Dakle, osjetit ćete najviše tu drugu fazu i tada ćete biti enormno, veoma osjetljivi. I najbolje je da počnete sa pripremama, iseljivanjima, tim remedijalnim merama čim počnu Sade Sati, pa ako ne i ranije. Dakle, dok Saturn bude bio u Jarcu, Vodoliji. Smešna stvar je što Sade Sati počinju na iznenađujuće solidnoj bazi za Ribe. Zašto? Zato što je Saturn u Vodoliji. Ja? I ta prva faza, znači čini Saturna vladarem 11. kuće od meseca. I u ovoj početnoj fazi zapravo vi dobijate tu punu i neophodnu stabilnost. Upoznaćete i sjajne prijatelje, možda čak i nekog novog partnera koji ostaje tu tokom celog tranzita Sade Satija. Znači, celog tranzita od 7,5 godina. Ovi novi ljudi u vašem životu bit će veoma važni za vas. Dok neki drugi mogu se ipak suočiti sa teškim situacijama i uticajima, znači drugi mesečevi znaci, vi ćete u ovoj fazi imati stabilne i pouzdane i prijatelje i momente i situacije i poslovi i projekte. Dakle, rešavat ćete i finansijske probleme, možda ćete čak poželjeti da idete na neku lokaciju iz snova, znači u neku inostranu zemlju, zahvaljujući svom vladaru 11. kuće. Dakle, ova prva faza je veoma povoljan početak. Međutim, kada Saturn pređe u vaš mesečev znak, stvari mogu postati veoma promenljive, klimave, neizvesne. Iznenadno i uzbudljivo putovanje se brzo može pretvoriti u pravi labirint i problematiku. Pazite na te haotične situacije i na neke situacije u kojima ima puno ljudi. Zadržite prisebnost i izbegavajte te situacije sa puno ljudi. Dakle, moguće su neki neočekivani porodične drame, neki iznenadni troškovi, nepredviđeni troškovi, a neki se čak mogu suočiti i sa pravnim procesima i glavoboljama. To je baš neka neudobna vožnja gliserom po uzburkanom moru. To tako izgleda sa Saturnom u Ribama i konjunkciji sa vašim mesecom. Tako da je ova ovdje neophodna i čelična volja, i izdržljivost i laserski fokus. Dakle, to će biti vaši najbolji prijatelji tokom ovog tranzita. Okretanje duhovnosti i isceljivanju može biti spas tokom ovog olujnog perioda. U trećoj fazi Sade Sati stvari postaju, nažalost, i još komplikovanije jer se Saturn preselio u znak Ovna, u znak svog pada, izazivajući bes i čineći vas impulsivnim, znači nervoznom osobom. Znači, to je zaista koji to sve radi, a taj morat ćete da smirujete. Šta je ovdje najvažnije? Oduprite se porivu da uskačete glavom bez obzira u razne rizične poduhvate i uvijek razmislite, znači 2 puta pre nego što spakujete svoje kofere za neko uzbudljivo putovanje. Jer neće ići to tako sve baš glatko, jel? Ostanite mirni i sabrani u ovoj završnoj fazi, što je na neki način i spas. Znači, moguće su neke nezgode, nažalost, na nekim dalekim putovanjima. Nije preporučljivo. Dakle, nije vreme za rizike i uobičajene avanture u nepoznato, već za održavanje stvari stabilnih i za izbjegavanje rizika. Strpljenje je ovdje ključno. Međutim, kada se Saturn prebaci, kada tranzitira, kad krene, kad uđe u znak bika, naići će nove fantastične prilike u vašem vidokrugu, znači završit će se Sade Sati. Toliko za sada i nadam se da vam je ovaj video bio koristan i informativan.
Zapratite Ganeša kanal, lajkujte i podelite ovaj video. Idemo dalje sa novim i korisnim sadržajima u vedskoj astrologiji ili đotišu. Svako dobro, vaša Jelena.